তো নমস্কার প্রিয় ছাত্ররা, মনে হয় আপনি আজ ভালো আছেন আর এমনি ভালো থাকুন। তো চলো আজকের কিছু আপনাদের জন্য ইউনিক ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সহযোগ করবেন আর ওনার সাথে সাথে কমেন্ট আর লাইকও করবেন আর সাবস্ক্রাইব জরুর করে নেবেন। তো চলো আজ আমরা ভিডিও কিছু ইউনিক আর স্পেশাল আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। 16 महाजनपद बारे आज আমরা পুরো ডিটেল কি বলা আছে কি ক্লাस 11th आर्ट्स। आज हम सेकंड चैप्टर बात करब कि अध्याय 2 राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। आज আপনাদের জন্য পার্ট আমরা সামনে নিয়ে আসছি কি বলা আছে कि 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद आर्थिक और राजनीतिक इतिहास है। अगर की बला আছে कि 16 महाजनपद 6वीं सदी ईसा पूर्व আমরা চার चीज देखते मिलছে कि प्रारंभिक राज्य वह समय समय नगर वह समय समय की बला আছে कि लोहे का उपयोग ज्यादा होना वह समय समय की बला আছে कि सिक्के का विकास बढ़ना और वह समय समय की बला আছে जैन धर्म और बौद्ध धर्म वह सबूत मिल यानी प्रूफ वह की बला আছে कि विभिन्न ग्रंथ का निर्माण यानी एक प्रकार से की बला আছে कि आज 16 महाजनपদের अंदर विस्तार হয়েছে। আর 16 महाजनपद चार प्रमुख चीजेर यथा हमरा के आगुन के बढ़वार यथा साक्ष्य मिलছে। पहला की बोलছে कि प्रारंभिक राज यानी प्रारंभिक राज মানে রাজ্যের আমাদের স্টার্টিং জার্নি কেমন ছিল আর কেমন হিসাবে 16 महाजनपদের ওদের একটা শক্তি মিলে কোনে 16 महाजनपद आगे दिखे की मन हिसाब से बढ़ल। और बाद दूसरा पॉइंट की बता है कि नगर तो प्रारंभिक राज्य जब विस्तार হবে तो नगर निश्चय जैसे कि नगर डेवलप करবে और नगर जब डेवलप करल तक धीरे धीरे की माने लोहार उपयोग अधिक होते गल यानी लोहार इस्तेमाल लोग कृषि कार्य करते गए कृषि कार्य कर युद्ध क्षेत्र এটা করতে গেলে খুদাই করতে গেলে यानी एक प्रकार से बहुत सारा पॉइंट्स আছে যেটা আমরা আগলে ভিডিওতে আপনাকে ডিসকাস করব। ওর সাথে সাথে चौथा नंबर की বলা আছে कि सिक्का यानी सिक्कार इस्तेमाल की धीरे धीरे बढ़ते गल और सिक्कार इस्तेमाल इन सबू चीजों मिलाई कोने हमरा की देखते पाइछि हमरा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्मेर दुटा बौद्धिक ग्रंथर हमरा के जानकारी मिलছে। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमरा के विशेष रूप से जानकारी मिलছে और जानकारी की মানে বিভিন্ন গ্রন্থ এথা আমরা দেখতে মিলছে কেনে বৌদ্ধ ধর্ম যেটা বোধি ধর্মের রচনা করে আর জৈন ধর্ম যেটা জৈনী ধর্মের রচনা করে। তো বৌদ্ধ ধর্মে কি আছে কি মানে পশু পক্ষী মানব জাতি আর पर्यावरण কিভাবে ওরা ডিফাইন করেছে এটা আপনাকে আমরা নেক্সট ভিডিও बताबो। আর ওর সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্মের কি মান্যতা আছে আর সমাজ কি উপদেশ দিশা আর কি নির্দেশ মিলেছে এগুলা আমরা নেক্সট টপিকে আপনাদের চলতে নিয়ে আসবো। তো মনে হয় আজের ভিডিওটা আপনাকে ভালো লাগেছে আর যদি ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন আর কমেন্ট করার সাথে সাথে যদি আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন থাকেন তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে জরুর সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে আপনি লাইকও করবেন। জোহার, জয় ঝাড়খণ্ড, নমস্কার।